Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahi ma sya Allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya Allah la yusukul khaira illallah. Bismillahi ma sya Allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharu wa an ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-ghulamu murtahamun bi'aqiqatihi tuzbahu anhu yawma sabi'ihi wa yuhlaku anhu ra'suhu wa yusamma rawahu at-Tirmidzi. Amma ba'du, para hadirin sesame muljah, se abtina muljakin stage tandretan pertama dari Pondok Pesantren Nurul Umar Syekh Al-Qadito Pamanda Kiai Haji Hasan Alwi Cuken se abtina muljaki pengasuh Pondok Pesantren An-Nur Idul Mahal Qadito Akhin Al-Kabir Kiai Haji Abdul Wahid Imam Cuken se abtina muljaki Mudirul Mahad Nurul Jadid Syekh Al-Qadito Akhin Al-Kabir Kiai Haji Warid Baydawi ben seteja para masyayikh para lora sebedai dalam seabtina ta'zimin juga tak lupa sahibul hajah Pak Dini sekeluarga tenggule juga tak lupa para ajunan seteja tandretan uncengan sesame muljah. Alhamdulillah puji syukur ke ajunan Allah Subhanahu wa taala abdi telem ban ajunan telem siang sore hari semakin kadito paling sempat hadir dekat tempat kadito memenuhi oncengan Pak Dini sekeluarga yang dalam acara walimatul aqiqah sareng walimatul khitan dua acara menika. Muka-muka sareng Allah Subhanahu wa taala hadir tenggula ban ajunan seteja catat amal ibadah sareng Allah Subhanahu wa taala ben seteja pun apa seteti harapan dari Pak Dini sekeluarga muka-muka makbul sareng Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para rabu para hadirin sesame muljah, sebelumnya tenggula termator masalah aqiqah sareng masalah khitan. Berhubung semakin kadito kan memasuki bulan Rejab tangki bulan semuljaki Allah Subhanahu wa taala. Tenggule perlu termator mengenai bulan Rejab sekecil dalam hal kadito pertama tenggule mahatora debuna Ki Abdul Hamid Banyuanyar nang kitab tarjuman debuna Ki Abdul Hamid nang kitab tarjuman fokus keangkui orang-orang Islam termasuk tenggule ban ajunan seteja menikah bila ampun masuk deka setong bulan semuljaki sareng Allah Subhanahu wa taala bulan kadinto tandretan semuljaki sareng Allah bedempak seteloan along bolong sesetong mencar Dzulqa'dah Dzulhijjah Asyura jadi takepe riaja sora candang matu dah takepe bararabu nah pemanan takepe beli takepet bani Dzulqa'dah mereka mon makna Arab tangki
Dzu panika isim selema, qa'datun panika masdar marrah dari qa'ada yaqudu qu'udan. Maknana tuju. Jadi waktu kak dito manabi orang Arab bila depak deka bulan Dzulqa'dah istirahat nengai compok panika. Artinya sebiasa lah aku orang Arab itu kan adegeng pada Arabu. Jadi udah saya keluar apa namanya? Keluar compok adegeng dari Mekah deka negara Syam sebulan degeng. Jadi lah orang Arab panika adegeng. Kan menangkan nengai bulan panika sesuai ben lakon orang Arab tengki. Bulan Muharram, bulan Sora panika, bulan semuljaki ben Allah. Mari bulan Muharram, bulan Sofar. Sofar panika maknan kosong, sifir, zero, sifir nol. Artinya bila depak ke bulan Sapar, orang Arab panika subuhnya keluar saja, tukung. Jadi tukung. Nah, bila depak bulan Dzulqa'dah istirahat. Mana bi Rabiul Awal, Rabiul Akhir termasuk musim semi. Jadi bulanna abua, artinya bulan seta abua nang Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Jumadil Ula, Jumadil Tsani panika musim kering. Jumadi panika maknana benih Jumadi nyaman orang gitu. Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Maknan musim kering pertama dan musim kering kedua. Jadi Jumadil Ula, Jumadil Akhir. Jadi mana Bidul Qa'dah panika termasuk orang Arab ampun benyaan bedai compok. Kenapa mata keluar kangkui adegeng? Karena bekal memasuki bulan Dzulhijjah kangkui ibadah haji ke Baitullah. Jadi sebenarnya ampun banyak istirahat dengan compok karena akan memasuki bulan Dzulhijjah melaksanakan ibadah haji ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi bulan semulja panika bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Asyura, Muharram. Nah, sekatibi panika mencel bulan Rajab. Rajab panika maknana masdarun bi minat tarjib ay at-ta'zim, maknana amul jakin. Orang Arab lamba panika bila ampun depak ke bulan-bulan semulja muku Allah. Bila depak ke bulan Rajab, bila depak ke bulan Takepek, Riyajah, ben bulan Sora. Cek saking temu ben orang sematein apaan. Tak pegel. Cek saking temu ben orang pernah matein anan, tak pegel. Karena amul jaki nang setong bulan kaangkui tak akebai kesalahan, tak akebai kekeliruan. Sekali temu orang Arab lembek benika. Jadi Tribun Abdul Hamid mana bide pak ke bulan Rajab semapan gulaban ajuanan seteja panika amul jakin kalaban lebet apasah. Paling sekonin Tribun Abdul Hamid apasah nang bulan Rajab niko telaware. Mun tak kelar ngalasare tak pun apa. Sepaling mapan ngalak nang Tegal setong atau ngalak nang Tegal 10 tak masalah. Nur Muhammad erpotoron tarang Allah nang Tegal 10 bulan Rajab. Tribun Ki Maimun Zubair. Jadi kula menajunan seteja isu natakin apasah telaware atau besaare nang bulan Rajab. Pokoknya apa ke bulan Rajab ngaku-ngakin tini kali. Kita Tribun Abdul Hamid. Seterusnya Abdul Hamid ada bu, tapi sebalik mapan nih kau Tribun Abdul Hamid. Bulan Rajab, bulan Sya'ban, pasai kepi. Artinya 30 hari apasah, 30 hari apasah. Kecuali ayam misyakin nang bulan Rebe tak kenging menikah. Mana bi pas pasain kepi sampai asampung ke bulan Ramadan Tribun Abdul Hamid, maka Allah Taala bekal ati kanan malaikat atid. Malaikat tukang apa mana nyata tak amal cuba Tribun Allah atid ben kenal ka orang riasa pasah bulan Rajab sebulan, bulan Rebe sebulan, pasah sampung bulan pasah. Engki kenal Tribun malaikat atid. Mondaya atid oper buku seatoles kelakuan cuban orang jadi oper mulai ganzadiah karena jadi apa sah ngakin bulan Rajab bahkan sampai sampung ke bulan Ramadan orang jadi tadi itu sesekali. Jadi alhamdulillahirabbil alamin mana bi tenggulaban ajunan seteja bisa ngakin bulan Rajab insyaallah sareng Allah Subhanahu wa taala bekal parengin kenceran saraja sareng Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Muga-muga abdina ban ajunan seteja
paring na kuat kangku alaksanakin kalakuan sunnah panika. Seterusnya para Rabu para hadirin, Ki Abdul Hamid Adebu panika bentika lamun sempat maca istighfar nang bulan Rajab. Waktona andan la'lan duhur ban asar. Artinya emaus antara duhur sareng asar. Istighfar jaga dito. Akati sekut emaus karo. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi taubata 'abdin zalimin la yamliku li nafsihi naf'an wala dharra wala hayatan wala mautan wala nusyura. Sekadito. Kadito epakon emaus la duhur ben asar. Benyan sapon apa? Tak ada bu Abdul Hamid. Artinya cek tong bitong para Rabu. Panjenengan nyon sepora ka Allah lah maja 10 miki sae, 11 sae, selekor sae ngereng kesokan. Sepenting tenggula ben ajaran seteje ni skone ngaku ngakin dekah bulan Rajab. Muka-muka sareng Allah Subhanahu wa taala tenggula ben ajaran seteje kala ben barokah ngaku ngakin bulan Rajab. Muka-muka oleh hidayah sareng Allah Subhanahu wa taala. Seteje tu sana tenggula ben ajaran seteje muka-muka oleh maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para Rabu, para hadirin sememulja. Pak Dini semakin menikah unceng tenggulaban ajuran seteje. Kaparlona kan ngemes satu dari tenggulaban ajuran seteje. Ngemes satu anak. Karena tade cerita anak orang tua, bapak, ibu. Sepas andi cita-cita terus anak coba ni kan sobung perhatian cerita. Tetapi sebenarnya tenggulaban ajuran seteje. Cita-cita na menikah terro andi anak foto sesoleh otabe solihah. Anak foto si bagus, anak foto setero oca si akuna deka reng sepona deka tandretana deka bala tetangga nanu saban bangsa i dalam ammo i dalam lebar. Kan cita-cita na orang tua setuju enggak panika para Rabu. Cuma setiap pertanyaan ketenggulaban ajuran setuju pon apa bener pon apa benten abdina ben ajuran setuju panika alatin anak kaangkui menuju ka soleh ben soleha pon apa punten manabi bener adide anak alatin anak kalau ben bagus insyaallah sareng Allah Subhanahu wa taala bakal ewujutakin cita-cita napa nikah. Cuma mana bisalah para Rabu para hadirin adidik deka anak poto na tenggulaban ajunan seteje. Adidik anak lamun pas keleroh para Rabu para hadirin saya sampai molja ya tak bisa. Bener cante pun ke syair ka arwah. Dari mana? Innas safinata la tajri alal yabisi. Dari mana? Si irana ya ada nagar. Tarjun najata walam tasluk masalikah. Innas safinata la tajri alal yabisi. Bener rap ngarep kepungaan, rap ngarep keuntungan. Terus dia anak fokus, terus dia anak soleh. Tapi bener tak alako perkara-perkara setiap anan ben soleh. Dari mana? Ya tak bisa. Tidak bisa panjenengan panika andi parau, andi kapal tase, pecelon dengan tanian. Ya tak bisa. Karena panjenengan salah jalan. Nah, semakin kaditoh para Rabu para hadirin saya sampai mulja. Pak Dini panika nyelamatin potrana kalaben niatan nomor 1 akikoh, nomor 2 khitan. Nah, dua perkara panika seejelenakin sareng Pak Dini panika setuju kelakuan sunnah. Kelakuan sunnah, kelakuan sepacet yang jurakin sareng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaangkui menuju anak panika teti anak se solehin was solihat. Teti muka-muka para Rabu para hadirin saya sampai mulja Pak Dini panika setuju haji teh kaangkui putrana muka-muka makbul sareng Allah Subhanahu wa taala. Sekali teh para Rabu para hadirin saya sampai mulja. Orang manabi ngikain anak, orang manabi ngikain anak ditinjau dari segi ilmu fikih para Rabu. Maka orang akikoh, orang melembik kangkui ngikain anak panikah beda dua macam dengan ilmu fikih. Pertama,
beda nyaman akikoh tatawu. Orang yang beli embi niat ngikain anak tatawuan lillah. Karena pacet karena Allah Subhanahu wa taala. Nomor dua, orang menikah mele embi beli kangkui anaan beda semanzurah. Naderakin atau muta'ayyin atau ketentuan. Lek itu pita pada Rabu. Manabi beda orang menikah mele embi beli kangkui nyelamatin anak. Jadi tatawuan karena Allah, maka orang seandi embi artinya orang tua se ngikain anak se mele embi beli menikah, maka orang sepona setiap keluarga oleh ngakan kah embi menikah sepertelon sulusahu sepertelon. Jadi manabi embi menikah tempeng 30 kilo keluarga na oleh ngakan kambi menikah banyak 20 kilo. Se 40 kilo sandekakin dekat fukara wal masakin. Manabi orang menikah akikoh tatawuan lillah. Manabi orang akikoh menikah anadher pada Rabu. Otab muta'ayyin teti ketentuan. Contoh gatipun apa? Manabi anadher ampun maklum majunan. Panjenengan andi putra sakit Sarah. Makan pas bapaan atau ibu ngocak. Marah lah bang. Jiria Muhammad jiria mau naik paringi beres ben Allah apa melembi menja anadher melembi mau naik paringin beres ben Allah Muhammad ji melakin embi ke kain leken to manduranya mana ardena aki kona anadher dari mah hukum orang semele embi ardena orang sepona Muhammad panikah tak boleh ngakan sama sekali. Jadi si paling fokus si paling ngastete embiin teraki ke ustad panikah embiin teraki ke kiai pas terakin ke kiai kadito embi aki kona Muhammad anak tenggul. Jadi otomatis kan kiai na saya nyambeli kiai na satu umbar Rabu iki paham aja. Jadi orang yang sepona Muhammad panikah kan tak gampang tak mau tahu ampun terakin lekento termasuk bener teka ngagan itu. Manabi muta'ayyin pada ben mandurah hukum. Contoh dari beda orang yang tar melembi ke kemisan. Pas beda orang yang tanya terus jalan. Mak melembi jong. Wah, ini kan anu nih kan. Kayak kan anak gula. Lain ini kan muta'ayyin. Jadi mau beli tibi ben orang apa nih kan? Orang kata oleh kampung. Karena muta'ayyin. Dari apa maksud pintar muta'ayyin panika? Orang mun beda orang yang tanya melembi ke kemisan buat pikap. Mak melembi jong. Can orang yang saya tanya. Ajawab orang yang saya dembi. Kebeke karena Muhammad ibu ko. Lah kita muta'ayyinnya. Perang panika pun benidin manusia kakuna Allah Subhanahu wa taala. Bila kakuna Allah Subhanahu wa taala berarti kau tu bagi kau orang fakir miskin panika. Si andi embi menyambeli tibi tak oleh pun kampung. Bahkan dengan kitab ada bu, kolen mau dijual kebaik ongkos senyambeli tak oleh. Paham pada aja. Ketika kita sepaling nyaman deh remah. Mau melembi ke kemistan bah beda orang katanya. Ya tak usah lah kebela cak akikoh. Dari mana jalan? Mak melembi jong. Eki beda parlona. Cukup panjenengan. Tak usah terus sakin. Mau terus sakin serang panjenengan. Kita pas hukum muta'ayyin pada ben mandurah. Paham ajunan. Lekat itu sebagian manabi akikoh itinjau dari segi ilmu fikihna. Para Rabu para hadirin sesama mulja. Orang isunatakin akikoh debuna kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-ghulamu murtahanun bi akikatihi. Al-ghulamu utawi ponokawan ponokaben panika anak-anak kini para Rabu. Kula mun ngacil amba ke Bustami almarhum temboran panika mun nerangakin jurmiyah nerangakin alfiyah ja al-ghulamu teko al-ghulamu sopo ponokawan jan beker ja sapa panakaben jan beker pono kawan nih, makan bahasa cebet. Jadi banyak kiai gula banika, temboran banika mana bi mulang pecet ngakui bahasa cebet banika. Nak kanak kini bayi peji, murtahanun bi akikatihi, pagedih kalaban akikola. Artinya derem, ulama khilaf pendapat mana bi nang kitab. Pendapat si paling unggul tengki pendapat Imam Ahmad bin Hambal. Deuna Imam Ahmad bin Hambal nak kana ria lamun te aki kain
maka paki de pa alam akhirat tak nyafaaten karing tuan. Paham lagi? Jadi nak kanak lamun tek ke kain nang itunya de pa alam akhirat maka tak bekal nyafaaten deka orang sepona. Karena paki de pa alam akhirat para rabu para hadirin sesami mulja. Lamun reng tua masuk neraka pas anak masuk surga, maka anan posang. Dem aba, aina abi, aina ummi. Dimma bapak, dimma tangembu. Ada buka malaikat Ridwan. Dia pun malaikat Ridwan. Wah, tahu jo. Mikir masuk neraka, bah, tinggal. Mun masuk neraka tenggula tak masuk neraka jangan. Tenggula ada nanti aba ben ummi gua. Lha ketonya mana? Anaknya faaten deka orang sepo. Jadi faidan padika. Pendapat Imam Ahmad bin Hambal. Teti lamun anak panika panjenengan sejaan di anak lahir maka hukuma anak panika pekedi deka Allah Subhanahu wa taala. Dari cara nepus telok perkara. Setong tudbahu anhu yauma sabihi. Nomor setong nepus anak panika supaya bisa nyafaaten deka orang yang sepona nyampeliakin embi. Waktu umur yauma sabihi. Waktu umur seminggu. Mun tak gelar saya melembi seminggu tambah betok boleh. Are tanggal 14. Lamun tanggal 14 tandi bese saya melembi boleh. Tambah betok boleh. Are saya selekor. Mun andi anak umur selekor saya melembi tak gelar. Pakun tandi bese maka ada entek san balik. Bila umur 4 tahun, 5 tahun pakun tandi bese reng sepona. Keng terungi kana. Kula andi cara beda madhab se demang ben ulama ada bu mon orang cek tandin bese sekali se melembi kang kuingi kain anak madhab dia kene kang kui madhab dia kene kang kui tebu nang kadi mah keterangan panika nang kitab Al-Bajuri panika sarana kitab Fathul Qarib panika sarana kitab takrib teti Bajuri panika syarhul syarhi sarana kitab syarah neng juz nomor 2 bab akikoh. Lamun beda orang melembi tak kuat cek tandin besi sama sekali cetek bayi kegebay keng terongi karena anak dan mah jalan keluar ngalak madhab Ibnu Abbas debun Ibnu Abbas lamun orang cek tak gelar sengi karena anan si melembi oleh mele ajem au awuzun otabe etek je mun tak gelar mele ajem benetek au telurah lo deka duri penting ngika tinggi teti ulama tegara debu mun beda orang cita mampu sama sekali nyampeli aja ngunceng tetanggana kata loh kappa ngunceng mun tak gelar mele ajem telurah tak masalah teraki kebukoh tapi dupekol le keto keng tening bae gegebe ki para tantreta mun panjenengan kok mun deje debun pinter cibikri sa debu nang yetas nari beuri muncet keng beda orang tandi bese sama sekali oleh ngakui madhab Ibnu Abbas berarti engko ore oleh mele aja tapi panjenengan lamun andi di mata andi nyanti tireng melarat ya teti cok kok ngaku tinggi kan badana raskin nikah sebenarnya kan orang di mata andi gepi tadi aku kota milo mangkan soki mangkan keruhan orang tandi berarti panjenengan ko ngaku tandi aku encen lah ngaku tipi panjenengan tadi teti pada kata iki pada gadito teti mana be cecek tandiin panjenengan banika dari penting bahkan ulama banika mun tagalero ulama ad-dailami adebu lamun bedenakan ate kain maka apa ngaruh ka ngodin jebo mana biasa sekolah sekut ketondur berarti kayak tegi pabinin na buru mak buru jo cek takun pak takut kering video aroke kata kurang mapan para rabu iki kan meneng kitab panika kika panika para andretan terus ka hewan ijeun nang kitab mana bimbi bedus umur setahun wa ta'ana fit tsaniyah umur setahun mancing ke tahun nomor 2 pongkak setong apa napa pinter lamun tak pongkak mate beki ke bae keka teki ngacoba ki kita full panjenengan keka kana sandeka teki
Lamun endi embi panjenengan umur 6 bulan ke bae keka asan teka tolang. Karena kita utuh teu kieu. Dadi nang kitab panika manabi embi bedus umur setahun pungkak setong ngake umur 2 tahun mun bi kacang kualitas sacubeun umur 2 tahun ngake ke 3 tahun. Jadi lebih teki umur karena lebih coba. Mana bisa kecek, mana bisa tepang, mana bi bunton se sobung, se koper, ko bengel tada kepi, kebai keka, kebai kurban, tak oleh. Apa pun. Masa anan biane patepang berapa? Jadi kita tafaul. Aure ngasan deka kotu nyare si bagus. Lantanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Ben mun tero oleh kebagusan, tero oleh kenceran raja, mun asan deka nyare si bagus. Si kecintain ben beki kau re. Mun kalam picet lalosoy kebesan deka dek kencerna berapa? Tade kencerna. Ya kek kondi kawas kek ya berakun kalian capna fede angkui ngarenya arwah tade kencerna sobu. Karena Allah saya debu lantanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Dadi panjenengan acan deka kolek baglok celo aru dek kencerna neraka berurutan teretan. Tan sobung mereka. Dadi panjenengan paneka kudu asan deka perkara sek kecintai panjenengan. Panjenengan mun ade ere kombi sae ya asan deka kombi ini maafan menika. Pon. Dadi orang ngakikoh. Manabi tro nepus ka Allah nomor 1 nyampeli mbi. Stop. Nomor 2. Wa yuhlaku anhu ra'suhu. Icokor anhu dari ya gulam ra'suhu pona pacetak. Bini cetak saya cokor pada aku. Min itlaqil mahal wa iradatil hal. Al majazul mursal nih kayaknya. Can isti'arah can saya sekolah lamba nih. Jadi saya ketok nomor 2 sekotu etepus bayi panika bila umur petongare wa imma seterosa panika sesempata obun kotu cokor. Nang hadis lain itu buakin al-gulamu murtahanun bi aqiqatihi tutba'u anhu yauma sabihi wa yumato anhul adza. Nang hadis lain wa yumato maknana pabrise anhu dari al-gulam al-adza pona pate kita al murad minal adza obu asy'aru obu. Jadi bayi bila lahir kan lebat kangkangan bararabu. Jadi obu panika tanaro najis. Jadi najis aku belkot nang yobu. Mangkan debu Rasulullah mun di anak ben cokor pakemet. Bila kemet tempeng mas obun. Tempeng umpamane temu segram berarti pas epakon okor kamas segram sama ken 400.000 keng repot segram tinggi. Napu banyak obun. Umpama panika. Jadi obun bayi epakon pakuluntos, epakon cokor pace bersena, tempeng, bila mara tempeng, etamu cek sagram, maka dalam sesagram panika yang daki deka krus emas 400.000 mama, 400.000 epakon sandek kaki deka fukara wal masakin. Kento si bener para rabu. Jadi bila di anak lahir, obun kutu berusaha. Seterakhir kangkui nepus kedin wa yusamma ibri nyama. Dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innakum satud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum fahassinu asma'akum. Bana kepi da hari kiamat bekal yapsen para rabu. Kula ben ajuan seteja bila depak yaumul hisab bekal yapsen. A macu. B macu. Hapsen. Ben bekal sebut nyaman ben nyaman depan. Bekal sebut kepi. Jadi mun agabe nyaman kui anan bagus. Rasulullah nang hadis lain ada bu man tashabbaha biqaumin fa minhum. Sapa-sapa na orang sepanyaropai kaum selain maka orang jadi pada ben orang saya seropain. Jadi mana kebayanya cek panyaropain ka orang lain Islam berapa? Cek panyaropain ka orang selain Islam. Makanya macebah tapi maknana bagus tak masalah. Mulyono mulja. Santoso sentosa. Kan mereka. Cahyono bercahaya. Kan dia. Tempeng anyama siapa? Kula lambat to manentar ke rumah sakit niku daftar piket.
beda nyamana orang si ala konang rumah sakit siti munafikin. Aduh, ya Allah. Mak pas munafik benih. Orang munafik mereka mau son Allah tinggi dengan Al-Quran. Pas beda orang abirinya siti munafikin. Mereka nya masih cuba. Munnya masih cuba pakon obe. Rasulullah sekut. Abu Bakar As-Siddiq panika asmana bani Abu Bakar. Ayo be sareng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keng boleh kelope asmana. Mana bi Abu Lahab pacet nyamananya macuba nyaman Abdul Izz. Abdul Uzza. Latah Uzza manan. Abdul Uzza manan nyaman lagi tibi. Allah sing ubah karo. Jadi berinya masih cuba. Teti nyama cuba baneka cerkangkui orang si cuba. Teti mon nyama baneka kangkui anak panjenengan mele asma si bagus dia kapotrana. Cek nyama se cuba. Lebih nyama se panyeropai dekat orang Nasrani. Jauhin baneka. Banyak nyama baneka. Ingat lagi. Nyama se cet biasa anyama orang Kristen. Paul. Toleh. Karena Paul panika Paulus. Paulus panika salah satu orang Nasrani sebuah ngubah kitab Injil lembo. Pernah ngucap ben engkau mari tetemu ben arona Nabi Isa. Dan Nabi Isa orang Kristen dia oleh tak sunat. Karena orang Kristen punya tak sunat panika. Are lakon Paulus. Jadi orang Kristen oleh makan binatang apa saja boleh. Asalnya orang Kristen akan babi tak oleh. Asalnya orang Kristen sunat karena Nabi Isa sunat. Semakin menyata sunat karena lakon Paulus ini. Pas singkat tambahin Rasul Paulus. Aduh, jangan salbut panika. Jadi pokonoku gula banajuan setuju lamun andi putra nyamain masih fokus karena panika tafaul Hasan makna genteng muka-muka pagendanga penapa akhlakah pagendang tunjana pagendanga secema-cema. Semakin panika anan mandini panika nyaman fokus. Baim hidayatullah. Mak baim pinter mau ucap apa? Mak debu fokus aja. Karena baim panika Ibrahim. Baim panika Ibrahim. Kayak kalau bunton ben mandini. Baim pinter ya. Teti baim hidayatullah. Karena beda selebritis baim wongnya. Kula niku nang YouTube, siapa nyaman baim? Oh Ibrahim ternyata. Berarti mandini retafaul ka baim wong. Keng ontongnya Ibrahim. Teti mapan. Muhammad Ibrahim hidayatullah. Nika mapan. Teti muka-muka baim banika itu teki anak saya soleh. Amin ya rabbal alamin. Sepaling akhir pada Rabu. Masalah khitan. Tak kira ujian. Karena mandini pun mari majer ke tukang sarang. Panjenengan aja ke beter. Pintar mau ki nambah boleh. Marin beraku nocer. Tak kira. Napa boleh gula? Sebelum aku mik. Hawalaina wala alaina jan. Ya besar kilangi. Langit di timur jer set ka di berak pun. Dan terakhir dia. Male melo mana apa? Melo barokah. Orang asonat para hadirin sesuai mulja. Kula berakun maloros hadis panika. Nang kitab Jami'us Shaghir. Beda hadis nerangakin ikhtatana qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhtatana Ibrahim wa huwa ibnu 80 sanatan biqadumin. Lafala biqadumin. Ikhtatana akhitan asonnat. Ibrahim pasara Ibrahim alaihi salam. Wa huwa ibnu 80 sanatan wa huwa halatin ya Ibrahim waktuna esonnat berumur 80 tahun. Umur belum bolo tahu. Macam sepuh Nabi Indra. Engki jet. Karena panika Nabi panika beda tak sonnat juga Nabi Nuh. Nabi Tebun Imam Nawawi Banten. Nang kitab Tangkihul Qaul tarangakin Nabi seta sonnat setong Nabi Nuh. Mungkin kesusu tinggi tufan. Kesusu ocon raja karo. Banjir, wajir bah. Seta akabin Nabi Isa. Seta akabin Nabi Isa. Mun lain kabin sonat setuju. Nabi Adam sonat, Nabi Ibrahim sonat, Nabi Isa sonat setuju, para nabi para rasul sonat setuju.
Nabi Ibrahim sunat wa huwa ibnu thamanina sanatan, umur belum 10 tahun. Bi kadumin ane ka gula sa ilo rosa gina. Manabi nangesaran jami'us sagir bi kadumin. Manabi baca bi kadumin maknana kapak para rabu. Kadum bahasa Arab kapak. Tekunang kamus Al-Munawwir kadum kapak. Tapi nangesaran jami'us sagir tarangaki bi kudumin lafala. Qaf dhamma. Maknana Nabi Ibrahim khitan sunat paarpan umur belum 10 tahun neng desa Kudum di Babilonia Irak para Arabu. Jadi nikah kau tu pahamin tangki. Jadi pada hadis nerangakin Nabi Ibrahim sunat umur belum 10 kui kapak kena. Seakan-akan mengaku kapakan cik merengis setih. Jangan Kristen kok saya masuk Islam buk merengis. Arwah boleh saya ceramah masa sunat ngakui kapak. Taring mau kening konjoan, mumpas benbuan jadi. Tak bahaya. Lalu ini termasuk lafal kalimat sebisa mataku orang Kristen saya masuk Islam. Makanya tiku nengi saran benggul para Rabu para hadirin. Beni bikadumin lafal tadi. Bikudumin. Neng desa Kudum. Ngakui pun apa Nabi Ibrahim saya asunat. Ya wallahu alam kui lating boleh. Tegi beni kui kapak. Mumpas kui kapak. Tenang nabu lanceng kan kui betung boleh. Langkeun aki bae bah, langkeun aki. Mumpas beg. Insya Allah tegi pendol baksun manurji si Budi tanuro. Tegi. Teti sebener bi kudumin neng desa Kudum negara Babilonia Irak mana bisa makin. Tapi Nabi Ibrahim mereka ada winda tadi hilang. Mungkin sekali toh pamator saya singkat secara kelacir manika. Muka-muka beda manfaatah deka tenggulaban ajalan stage kong langkong deka sahibul hajah deka putrana baim muka-muka teti anak saya soleh al-qaim bi huquqillah wa huquqi ibadi bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Walladheena an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Matur sekelangkong abdina ngaturaki malar mantir pon apa si ampun ide buaki tetia tambahan ilmu se manfaat juga barokah.